ये मरकब तौसीफ़ी के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर जो पहला एग्ज़ाम्पल है अल-अमलु सालिहु। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये हमारा मौसूफ़ है, ये इस्म सिफ़्त है, ये इस्म मौसूफ़ इस्म सिफ़्त सेकंड वाली सिफ़्त जो डिस्क्राइब कर रही है। अब यहाँ पर ये दोनों भी, ये अगर देखेंगे ये मारफ़ा है, दोनों अलिफ़ लाम के साथ है, दोनों भी वाहिद है, दोनों भी मुज़क्कर है और दोनों भी हालत रफ़ा में है। तो ये हमारा मरकब तौसीफ़ी है। सेकंड वर्ड हम पहले तो यानी सालेह अमल, ये दोनों वाहिद में है, तो सालेह अमल, ठीक है। शजरतुन मुबारकतुन, शजरतुन यानी कि ट्री को, झाड़ को बोलते हैं। ये गोलते के साथ है, यानी ये मोन्नस है, ये भी मोन्नस है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये हालत रफ़ा में है, ये भी हालत रफ़ा में है, दोनों भी नकरा है, ठीक है। तो मुबारक झाड़, ठीक है, यानी ब्लेस्ड ट्री इंग्लिश में। मताउन खलीलुन, मताउन, अब ये दोनों भी फिर वो, ये दोनों भी नकरा है, दोनों वाहिद है, दोनों मुज़क्कर है, और तो ये दो इसके हिसाब से दोनों भी मुज़क्कर है, दोनों वाहिद है, दोनों रफ़ा की हालत में है। अब मताउन का मतलब है सामान, और इंग्लिश में जो ज़्यादातर उसमें देखेंगे एन्जॉयमेंट के मीनिंग में आता है, लेकिन सामान जो है ये सही है। थोड़ा खलील यानी कि थोड़ा सामान, स्मॉल, अब यहाँ पर अगर इंग्लिश में जाएंगे तो स्मॉल एन्जॉयमेंट, ये लिटिल एन्जॉयमेंट आएगा। अजरुन अजीमुन, फिर दोनों भी बिल्कुल नकरा है, रफ़ा हालत में है, वाहिद में है, और दोनों भी मुज़क्कर है। अजरुन अजीम, अजीम यानी कि ग्रेट, अजर यानी कि रिवॉर्ड, तो बड़ा अजर, ग्रेट रिवॉर्ड, ठीक है। अस्सिरातुल मुस्तकीम, ये सूरह फातिहा में आता, सिरात जो है रास्ते को बोलते हैं, ठीक है। दोनों भी मारफा है, दोनों भी हालत रफ़ा में है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों वाहिद में है। तो अब यहाँ पर अस्सिरातुल मुस्तकीम, मुस्तकीम यानी कि सीधा, कायम रहने वाला सीधा रास्ता, तो ये सीधा रास्ता, ठीक है। सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता। अद्दीनुल खालिसु, दीन रिलीजन को बोलते हैं, खालिस यानी कि प्योर, फिर दोनों फुली कोऑर्डिनेटेड है, दोनों मारफा है, दोनों वाहिद है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों रफ़ा में है। खालिस यानी कि प्योर रिलीजन, खालिस दीन। उस्वतुन हसनतुन, उस्वतुन एग्जाम्पलर, जो ये जो उस्वतुन हसनतुन है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता। उस्वतुन यानी कि एग्जाम्पलर, जिसको फॉलो किया जा सकता, जिसका एग्जाम्पल देकर जिसको फॉलो करते। तो हसनतुन यानी कि बेस्ट, बेस्ट एग्जाम्पलर। कलिमतुन तय्यबतुन, कलिमतुन, अब ये दोनों भी फिर देखेंगे दोनों भी मोन्नस है, दोनों भी नकरा है, दोनों भी वाहिद है, दोनों भी मतलब हर हिसाब से बराबर है। तो ये तय्यबतुन यानी कि गुड, कलिमा यानी कि वर्ड, तो गुड वर्ड या अच्छी बात, ठीक है। इबादुन मुकर्रमूना, अब ये इबादुन जो है ये जमा मुकस्सर आक़िल है, इसका जो वाहिद है ये अब्दुन, फिर अब्दानी तस्निया, और इबादुन जमा में आ गया। मुकर्रमूना, अब यहाँ पर ये इसके क्योंकि ये आक़िल है इसलिए पूरा इसका जमा है, ये भी जमा में आ गया। इसमें जो ओरिजिनल वर्ड्स है ये करम, काफ रे मीम, जैसे या समझने के लिए इनाम व इकराम करते, इकराम ये वर्ड है ये, तो इनाम यानी प्राइज़ देने के बाद इकराम करते, इकराम यानी कि ऑनर करना, तो ये ऑनरेबल, तो ये ऑनरेबल, ये जो है अब्द, अब्द यानी कि स्लीव्स, इंग्लिश में स्लीव्स बोलते हैं, अब्द यानी बंदा, इबादत करने वाला, ठीक है। गुलमानी यतीमानी, दोनों भी तस्निया में है, दोनों नकरा है, दोनों मुज़क्कर है। अब यतीम यानी कि यतीम ऑर्फन, तो दो यतीम गुलाम, रब्बुन गफूरुन, अब यहाँ पर माफ़ करने वाला, बख्शने वाला रब, ठीक है। दोनों भी वाहिद में है, दोनों नकरा है, दोनों हालत रफ़ा में है, ठीक है। फिर अनजमु साक़िबु, साक़िब यानी चमकदार, साक़िब का मीनिंग चमकदार, इंग्लिश में पियर्सिंग, और नजम यानी कि स्टार, तो पियर्सिंग स्टार या चमकदार सितारा या चमकने वाला सितारा, ठीक है। फिर बलदतुन तय्यबतुन, दोनों मुन्नस है, ठीक है, दोनों वाहिद में है, दोनों नकरा की हालत में है। अब यहाँ पर तय्यबतुन फिर गुड है, बलदुन, बलदुन सिटी को बोलते,
تو اچھی سٹی، ٹھیک ہے، یہ گڈ سٹی. نساؤن مؤمناتن، نساؤن یہ جمع مکسر عاقل ہے. اب یہاں پر اس کی واحد امرتن، امرتانی تثنیہ اور جمع نساؤن، کیونکہ یہ جمع ہے اس لیے یہاں پر مومن بھی یہ جو ہے آتن کے ساتھ یہ بھی جمع میں آ گئی. تو مومن عورتیں، ٹھیک ہے. غلامین یتیمین، اب یہاں پر یہ دونوں بھی تثنیہ ہیں لیکن حالت یہاں پر حالت نصب یا حالت جر ہے. ہم نے یہاں یہ جو 10th میں دیکھے تھے یہاں پر یہ حالت رفع میں تھے، یہاں پر یہ حالت نصب یا حالت جر ہے، اس لیے دونوں بھی ایک جیسی حالت میں ہیں. اور یہاں پر پھر وہی کہ دونوں دو یتیم غلام، میننگ میں کوئی چینج نہیں ہوتا. لیکن جب ہم پورا آیت دیکھیں گے یا سینٹنس دیکھیں گے، جب کمپلیٹ اس پر آئیں گے، جب میننگ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے یہ بھی دو یتیم غلام. آیتن بیناتن، یہ جو ہے یہ پھر جمع مکسر، اب جمع سوری یہ جمع ہے، مکسر نہیں ہے، جمع ہے. یہ اس کی جو واحد ہے آیتن، یہ گولتے یہ ایسی والی رہتی جو یعنی ایسی والی گولتے آ جاتی تو یہ واحد میں رہے گی، اور یہ کھل گئی مطلب یہ جمع میں آ گئی. یہ بیناتن، بیناتن یعنی بیان کرنے والی، کلیئر، مینیفیسٹ، سیلف ایکسپلینیٹری، یہ سارے میننگس آتے. تو کلیئر نشانیاں، ٹھیک ہے، صاف نشانیاں. صحف مکرمتن، صحف صحیفہ 1 پیج کو بولتے. صحف یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے اسی لیے واحد مؤنث ہے. مکرمتن یہ واحد ہے، یہ ہم نے مکرمونہ دیکھے تھے یہ جمع تھی، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر واحد مؤنث کیونکہ یہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے آ رہی. تو مکرم یعنی کہ آنریبل پیجز یا آنرڈ پیجز. کتبن قیمتن، کتبن یعنی کہ کتابیں، سیدھی صاف کلیئر قائم رہنے والی کتابیں. پھر یہ کتبن جو ہے یہ کتاب واحد اس کی تھی. کتابانی تثنیہ، اور کتبن یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، غیر عاقل ہے اسی لیے یہاں پر واحد مؤنث صفت آئی اس کی، ٹھیک ہے. رسول امین، پھر یہ رسول ان کی یہ صفت آ گئی. اور یہ جو ہے یہ امین یعنی کہ ٹرسٹ وردی، امین کا مطلب ٹرسٹ وردی. تو امانت دار میسنجر، یہ رسول ٹرسٹ وردی میسنجر، ٹھیک ہے. مساجدن کبیرتن، اب یہ مساجدن پھر یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس کی واحد کیا تھی؟ مسجدن، مسجد ایک ہو گئی. مسجدانی 2 کے لیے آئیں گی، اور مساجد یہ جمع ہے. تو یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے اسی لیے اس کی واحد مؤنث صفت ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کبیر یعنی کہ بڑی، بڑی مسجدیں، ٹھیک ہے.